尊敬魏老师、开些师兄师姐们，大家晚上好。Ya, selamat malam buat semua para bante, para bapak ibu yang terhormat, terutama juga Master Wei dan juga rekan-rekan yang senior kita punya kolik dari Singapura, dari Malaysia dan Taiwan. 我开始知道禅师学是带我妈妈去学，不是我去学。 Pertama-tama mengenal Raja Fitology itu karena antar mama yang belajar. Saya cuma nganter, saya nggak belajar. 但是坐在那边看，很容易哦。 Jadi begitu lihat, 可以华语都可以。 kayaknya gampang ya. Yang ngajar dari Taiwan nggak ngerti Mandarin juga bisa belajar. 这样子做下去做9年了。 Sampai hari ini sudah tahun ke-9, 9 years. 是不是3年前我中了dengue，平常dengue要第4天才知道。 3 tahun yang lalu, Brother Wang ini kena demam berdarah dengue fever. Umumnya demam berdarah itu bisa dipastikan setelah hari ketiga atau hari keempat. 但是我的电视第一天发烧的时候，平常假如发烧有常这些我们静坐会流汗就 OK 了，但是这个做了不会流汗。 Biasanya kalau kita ada demam tinggi, high fever, itu kita latihan meditasi. Itu umumnya lagi demam tinggi kita meditasi, itu bisa keluar keringat. Kalau sudah keringetan, demamnya akan turun, udah baikan lah. Tapi waktu itu, Brother Wang ini sudah meditation, masih nggak ada keringat. Wih Tuhan, tidak, badannya tidak keringatan, maka demamnya tidak turun. Jadi demam tak turun, tapi badan tak sakit. Ya orang demam sakit badan kan? Iya. 不会痛，身体不会痛，是不会发高烧不会退不了。到第2天去找医生，早上打针就 OK， 到中午就好像没有力了。我那时候就觉得不对了。 Karena hari pertama meditasi tidak bisa keringetan, maka hari kedua lihat dokter. Lihat dokter disuntik rasanya sudah oke. Tetapi sore malamnya rasanya masih gak enak dan malam rasanya lemas, tidak tenaga. 好像没有力，我就打电话找太太不在，太比较远，就想到我隔壁的人，叫他载我去医院。 Jadi karena lemes nggak ada tenaga, pertama-tama ingat istri. Telepon sama istri, istrinya jauh, nggak di tempat. Jadi cari tetangga, tolong bantu antar ke hospital, ke rumah sakit. 那时候到那个医院去验血，那个白热就列到25了，就那时候很累，没有力了，粥就切了，推进去了。这白25，白热25过来不是25千，正常要多少？啊，正常要多少？正常几百啊，是几百千呢？对不起，Jadi malam itu 25千，正常要100千左右。 120啊。 Jadi malam kedua itu setelah lemas itu cari istri jauh, cari tetangga yang dekat antar ke hospital. Diperiksa pertama-tama itu dia punya platelet count, trombositnya, hitungan trombosit 25.000, 25.000. Umumnya orang seperti kita yang normal 100.000, 100.000 hitungan trombosit count, cuma 25.000. Umumnya orang nggak tahan. 那时候那个医院还不要收，叫我去别的医院。 Rumah sakit itu tidak mau accept, tidak mau terima. Ke rumah sakit lain dah. 我还有力发脾气跟他吵架。 Waktu itu kesel, jadi marah-marah di rumah sakit. 这吵了，我想到靠近有一个朋友在医院做工，就打电话给他。 Lalu teringat ada satu teman yang kerja di rumah sakit.不一样，另外一个。 Ada teman kerja di rumah sakit lain. 靠近的啦，差不多10分钟这样子。 Tapi jaraknya dekat sama rumah sakit yang pertama itu. 就去到那边，他叫我去那emergency那边，走进去，他们问我dengue吗？点头拜了，他就给我躺下去了。 Jadi sudah telepon sama temannya, pindah ke rumah sakit yang berikutnya. Kira-kira jarak 10 menit dari rumah sakit pertama.
temannya atur masuk ke gawat darurat emergency room. Setelah itu ditanya dengki ya, demam berdarah iya, lalu dikasih baring, diperiksa. Dia panggil他叫我拿东西，全部东西拿出来，他叫我签，那时候签不到名呀，这躺就不了，签不到名。我记得到那边，连7天不知道了，没有力气签名。我们不可以签名呀，那时候我躺下去拿出来了，他叫我签不签呀？ Setelah diterima di UGD itu, suruh isi mungkin formulir, lalu terakhir tanda tangan, tenaganya nggak ada tanda tangan, udah nggak bisa apa-apa lagi, udah lemas. 我可以记得在那边，起来是7天后才起来。 Jadi setelah masuk UGD dikasih baring, seingatnya hanya bangun 7 hari kemudian, nggak bisa bangun-bangun lagi. 但是起来了，那时候是 OK 了，我还不知道几严重，没有人跟我讲，我起来了好了就 OK 了。 Setelah 7 hari kemudian baru bisa bangun. Setelah bangun tidak tahu apa yang terjadi, berapa parahnya, berapa critical situation itu juga nggak tahu, karena sudah bangun sudah 7 hari. 过了7天，我回去医院去验血，那个验血的人啊，他跟我讲哦，他的医院啊有一个dengue的很严重，很严重到他的machine啊，验的时候他看肌肉，现在 calibrate 他的machine 3次了，3次才看到度，不是20天的度。 2 unit or 2000? 2 unit 是2 unit。 Jadi setelah 7 hari, 7天就可以出院了。过7天我出院，然后再回来，我去 follow up 的时候才知道。 Jadi setelah 7 hari udah bisa bangun, maka check out, keluar rumah sakit pulang. Dan mesti kontrol cek, balik lagi ke rumah sakit tersebut untuk periksa lagi darah, lihat perkembangannya. Pada waktu itu baru dengar rumah sakit yang bilang, waktu itu ada satu pasien yang periksa ini trombosit count, plateletnya itu 0, diulang lagi 0, sampai itu mesin dikalibrasi, dianggap mesinnya ngaco, karena nggak pernah terjadi itu 0, dikalibrasi 2-3 kali, terakhir baru angkanya 2, bukan 2000, 2. 他是讲平常0是死了的。 Orang yang trombositnya 0, itu darahnya sama air sama, ngalir kemana-mana, orangnya nggak bisa hidup, harusnya begitu. 所以他不相信，医生也是不相信。过后我太太才讲，第3天医生就放弃了，因为那时候他们验我的血，他讲我有高血压，我有糖尿病，我有。你讲你有什么都有什么啊，我根本就没有的。所以那时候我在想回去，这样子是我们的五脏全部停了，才有这样子的问题。所以那时候真的是很严重，是我不知道。 Jadi waktu itu karena tidak begitu sadar, tidak tahu, maka istrinya juga kasih tahu bahwa pada hari ke-1 setelah di 6 itu, juga hari kedua waktu periksa itu trombosit count sampai 0, itu hampir nggak masuk akal. Hari ketiga lihat nggak ada kemajuan, dokternya pun mau give up, mau angkat tangan. Karena orang yang kalau sampai trombositnya 0, itu biasanya semua sistem sudah gagal, nggak bisa berfungsi. 真的是要感谢我们长时节义工，是我太太跟我讲，他们每天都有去医院帮我挑，但是我不知道是谁，因为我真的不知道7天什么事情。 Istrinya ingatkan dia, jangan lupa. Pertama-tama mesti terima kasih kepada siapa? Mereka punya volunteer, colleagues, brother, sister yang ada di Kuala Lumpur. Tiap hari giliran gantian kasih dia terapi, nyambung-nyambung. Yang bersangkutan nggak tahu siapa, udah juga nggak ingat, juga nggak sadar. 很重要是我们出来做长生节，学了就要出来做，要帮忙。我们师兄师姐看到谁有问题就要做，不要等人家叫你帮忙，看到自己去做。假如他们要等我叫他，应该我是不在了。 Jadi moral point dari pengalaman Brother Wang ini, kita sudah belajar, bisa praktekkan kalau kita sudah sehat ataupun kita belum sehat sekali, ada kesempatan kita tolong orang. Di mana ada kesempatan datang melayani orang. Kenapa? Dengan kita tolong orang, melayani orang, kita kenal banyak. Pada waktu kita lagi susah, lagi sakit,
butuh, kita nggak pernah tolong orang, mungkin cari-cari nggak ada yang datang atau nggak ada yang sempet, nggak ada yang kenal. Oleh sebab itu beliau punya kasus yang datang nolong, giliran terapi setiap hari nggak tahu siapa lagi, begitu banyak orang gantian sampai bisa kembali hidup. 这次是真的要感谢，那时候是魏老师跟老师去到济南当开班，我带我妈妈去。真的，假如没有带我妈妈去，应该是不在这里跟你们谈话了。你是住吉隆坡，送到吉兰大学，对，跨州跨省。坐飞机去学。Jadi karena pertama-tama kenal logikologi, Brother Wang tinggal di KL, Kuala Lumpur. Belajarnya antar mama kemana? Kelantan. Kelantan is a different state, negara bagian yang berbeda. Terbang ke Kelantan anterin mama. Untung dari saat itu kenal, lihat gampang gak susah mau belajar, baru akhirnya ada kesempatan ditolong orang. Jadi pertama-tama mau terima kasih juga sama Master Wei. Kalau nggak mengajar, nggak buka kelas di situ, bagaimana bisa tahu dan bagaimana bisa ikut belajar? So 我真的是希望你们会好好做起来，你们学的东西不要浪费你们这个月钱。 Jadi Brother Wang harap kita bisa memetik pelajaran dari pengalaman beliau. Toh sudah belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Toh bisa latihan, bisa terapi, latih sungguh-sungguh. Yang ada penyakit mesti rajin, kita juga mesti semangat, karena dengan usaha yang cukup baru bisa sembuh. 6 hari ini jangan kita sia-siakan. OK，谢谢。 Terima kasih.